ଯେତେବେଳେ ବଳକା ଅର୍ଥ ଫେରିଯାଏ ସେଥିରେ କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ଯଦି ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଯଦି ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆସିଛି ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିର ପରିଚାୟକ ହେବ, ପରିମାପକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଏ କଥା ଗୃହକୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। अध्यक्ष श्री राशिष आचार्य। मान्यवर उपबाचस्पति महोदय, आज दीर्घ 14 दिन बजेट्र डिमांड डिस्कसन पर समुदाय 21 विभाग खर्च उपर आम आलोचना करिचे एवं बाकी विभाग जो बजेट अच्छी गेटन रे पास होइछि। आज जो बजेट एप्रोप्रिएशन विषय रे आज जो गृह रे कथा अच्छी ता उपरे मु मोर मंतव्य करबाक आसीछि। निश्चित भाव रे यही आज जो डिमांड आज जो डिस्कशनटा अच्छी ताको सपोर्ट करुच्ची। आमे सरकार करिवार प्रथम दिन जो कथा कहीचे जे आम सरकार होची लोकंक सरकार। आमर जे मुख्यमंत्री अछंती प्रिय मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय, से होचे लोकंकर मुख्यमंत्री, पीपुल्स चीफ मिनिस्टर एवं आमर पार्टी जहाँ विचारधारा अच्छी जे लक्ष्य अंत्योदय, पण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, समाज जे अंतिम पहाचर अच्छी, समाज जे गरीब रु गरीब श्रेणी लोकंकर आमे नीति निर्धारण करूँ एवं तांकर विकास पर चेष्टा करूँ। यही बजेट रे ता स्पष्ट उल्लेखित अच्छी। यह सहित खाली सेतिकी नुहे, गरीब दशा बुझापी ओडिशा रे गरीब लोक किपरि भाव काम करा जीवो तांको काम करिया पाई प्रथम दिनरू मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ मध्य खोलाई। जो सर्वोदय कथा आसी जे प्रोग्रेस फॉर ऑल, समस्त केमिति विकास हेबो से दिगरे मध्य विगत बजेट जो 21टा विभाग जो बजेट आलोचना होती से विषय रे आलोकपात यही गृह होती। यह सहित नरेंद्र मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही क्षेत्र में ओडिशा निर्माण रे कौन सब करा जाई पारिबो से दिगरे मध्य ए बजेट रे उल्लेखित होईची एवं यही कारण रु या को मु सपोर्ट करिया पई ठिया होईची। मोर वक्तव्य रखा पूर्वरु यही गृह रे जे वरेण्य वरिष्ठ विधायक अरुण भाई तांकर वक्तव्य रखिथिले एवं मु देखुथिली या परे परे निरंजन पूजारी आज्ञा रखिले एवं सभा शेष रे अश्विनी पात्र आज्ञा भी तांकर कथा रखिले। मु दुई तीन टे कथा मु कहबाकू चाहे जे सेमाने कहिले जे 2024-25 से सुद्धा भारत सरकारंकर समुदाय ऋण 181 लाख कोटी टंका है आकलन कले, जहाँ जीडीपी रो पाखापाखि 58% अटे एवं यह कहले जे ठीक चलू नहीं। यह सहित आमर वरिष्ठ विधायक कहले जे 30 ट्रिलियन इकोनोमी पाई किभली भाव करा जीवो, कौन सबू कले 30 ट्रिलियन इकोनोमी हो पारिबो। मु कहि रखिबाकू चाहे जे जेतिकी विकसित देश अछि अरुण भाई, आपण जहाँ को देखिबे तांको बजेट रो आमे तो मात्र 3% पाखापाखि जीडीपी रो बाहर ऋण करिछु, बाकी सब होची जोटा इंटरनल अभ्यंतर ऋण करिछु। किंतु जे देखिबे विकसित देश माननकू ताहेले अमेरिका तर जीडीपी रो 124% ऋण करिछि एवं जापान
2024 ता जीडीपी अनुसार 217% ता ऋण अच्छे। चीन ऋण भार 278% अच्छे। तो ऋण करने का प्रक्रिया आज्ञा एथिरे किछि असुविधा नहीं। जदि बाहर देश ऋण करने को जदि पड़ी था जोटा मात्र 3% अच्छी पाकिस्तान भाया जदि 80% पाखापाखि जो आम ऋण करवा ताहले इकोनोमी डिस्टेबिलाइजेशन होबार संभावना अच्छी। एवं आउ गोटे कथा जे जदि आम तुलनात्मक जदि चित्र प्रस्तुत करवा 2014-15 रे जेतेबेले मुंड पिछा आय 88,000 टंका प्रत्येक भारतीय थिला आज 2024-25 रे ता वृद्धि पाई पाखापाखि 2 लाख टंका पहुंची भारत वर्ष भितर। एक उपलब्धि नुहे कि एवं आ गोटे कथा जो कहले आम खर्च करूँ ना आप खर्च करें ना 6 मास समय अच्छी मु पचार चाहे जे विगत 2021-22 22-23 एवं 23-24 जो समुदाय बजेट को देखा ताहले सरेंडर सप्लीमेंटरी बजेट ठारू अधिक आज्ञा आपणकर जी बजेट आपण सप्लीमेंटरी नहीं ताठू अधिक बजेट सरेंडर कर सरकार जो जिते थिला तो सरेंडर अधिक होता आपण भी खर्च कर पार नथिले एवं आपण भी सरेंडर करथिले सेति पई बैलेंस होतला से कथा आपण कहि बोधे भूली जाइछंती आपणकर जो सदस्य माने अछंती। एवं आउ गोटे कथा जदि कहबा जे आज पर्यंत बजेट दे पाई खर्च होनथला आपण मानकर काहेकि आपण 2 लाख पदवी सरकारी पदवी जोटा थिला ए पर्यंत शासन छाड़ला बेले आपण पूर्ण करि नाहंती तापाई जो एक्सपेंडिचर हवा कथा से एक्सपेंडिचर हो नथिला केवल ओडिया लोकन को बेकार करबा पाई ओडिया युवक मानु केवल आउटसोर्सिंग ठकी देबा पाई आपण माने चेष्टा करिथिले। आउ गोटे कथा तो जेते बेले बड़का अर्थ फेरी जाए से किसी बाहुदुरी नहीं जदि अर्थ ठीक भाव में खर्चा करागला जदि अर्थ जो पाई आसीची तो विनियोग करागला ताहले जाई गोटे राज्यर समृद्धिर परिचायक हम परिमापक हम बोली मोर ए कथा ग्रह को जणेबार आवश्यकता रही। एवं जदि आम देखा आपण मु देखुली अमर्त्य सेन कथा कहते जिते बड़े कथा पड़ूला जे अमर्त्य सेन जिते तांकर कथा मु पढ़ुली जे इक्वालिटी फॉर व्हाट खाली कैपेबिलिटी कथा नुहे मेजर सोशल इक्वालिटी कथा अमर्त्य सेन कहते जो कथा मोर बड़ भाई कहते से नगड़ार कथा हो से बृंदा माझीर कथा हो से दाना माझीर कथा हो जो बोली भाव विगत दिन सरकार जो बजेट को लेकर बाहा भाई नौ कहते आम बजेट ठीक रूप से आनी आम देखा आप केमी खर्च कर जाना दरकार जे दीर्घ 24 वर्ष भितर जो सब काम कारनामा कर नगड़ा भाया चित्र स्पष्ट करी बृंदा साहू भाया चित्र सामना को आसी एवं दान माझी भाया लोक सृष्टि कर बजेट गत दिन सक्षम होती। जदि आम ए कथा को जीवा तो निश्चित भाव नरेंद्र मोदी जो कथा कहते विकास कथा कहवा तो निश्चित भाव में महिलार कथा कृषकर कथा गरीबर कथा एवं युवकर कथा ये बजेट रे आम देखा पाइबा जदि कैटेगोराइज करवा महिलार कथा तो आम जहाँ कहीलु जे महिला मान सुभद्रा योजना आसी एवं महिला मान निश्चित भाव में आगामी दिन रे आगामी 5 वर्ष जाए तार खसड़ा प्रस्तुत होती 10,000 कोटी टंका ए बजेट प्रावधान अच्छी एवं महिला माने वर्ष को 2 थर 1 कोटी महिला ए बजेट रे उपकृत हेबे ए कथा आमे एथारे पेश करि सारिछु। ता सहित यदि महिला मानकर शिशु विकास मिशन शक्ति कथा कहबा ताले 2023-24 आर्थिक वर्ष रे बजेट अटकल थिबा 6,224 कोटी ठारू 3 गुणा वृद्धि करा जाई 17,922 कोटी टंका ए बजेट रे आमे आनिछु। एवं मुख्यमंत्री संपूर्ण पृष्ठ योजना रे जोटा 554 कोटी टंका प्रदान करा जाइछि जफता योजना रे 83 कोटी टंकार व्यवहार ए बजेट रे करा जाइछि। ता सहित मोर बड़ भाई कहते मुझे विधानसभा आसी जो विधानसभा मुख्यमंत्री हल्दीपाड़ी पड़िया सहला जाई कहते 100 टंका बोनस दिज्व कि पर्यंत करला ना आम जो प्रथम थर सरकार आसला से दिन घोषणा करूँ जे कृषक मान 3100 टंका दिज्व
এবং ସେଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାବଧାନ କରାହେଇଛି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ ମଜୁଦ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଯୁବକର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଶିଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଏବଂ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଗତ ସରକାରରେ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଜେଟ୍ ଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଲିଡର ଅପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଏବଂ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। 2029 ସୁଦ୍ଧା 2,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିଭଳି ଭାବରେ 2 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ FDI ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଯୋଜନା ଏ ସରକାର କରୁଛି ଯଦ୍ୱାରା 3,50,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲିକିରି ଆମର ବଜେଟ୍ରେ ଆସିଛି ଏବଂ ତାର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଭିତରେ ଆମର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ସଡ଼କ ପଥ ହେଉ ରେଳପଥ ହେଉ ପରିବହନ ପଥ ହେଉ ସବୁଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ এই ବଜେଟ୍ରେ ଅନୁଷଙ୍ଗୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଗମନାଗମନ ସହିତ ବିଜନେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 613 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧବ ସିଂର ସ୍କଲାରସିପ୍ କଥା ହେଉ ଗୋଦାବରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର କଥା ହେଉ ଏହିସବୁ କଥା ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନର ନିର୍ମାଣ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ତା ଛଡ଼ା କଳାକାର ଗୌରବ ନିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଇ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛୁ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ କରିକି ଦେଖେଇଛୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ରୁରାଲ ଇକୋନୋମିର କଥା କହିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ନାହିଁ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ MSME ସେକ୍ଟରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କଟକ ତାରକସି କାମ ହେଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର କଥା ହେଉ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆର କଥା ହେଉ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିମାନ ହେବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ତାର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାର ଯୋଜନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଜନା ମିଶିକରି ଲାଭବାନ ପାଇପାରିବ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଚିକିତ୍ସିତ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବଜେଟ୍ରେ 3,477 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। मेधावी छात्र मानू से लैपटॉपर कथा हो विद्यार्थी प्रोत्साहन कथा हो एवं सत्यवादी ओडिया विश्वविद्यालय 50 कोटी टंकार व्यवहार करा बजेट रे सब प्रकार जो जो कथा आसी से इंडस्ट्री कथा हो से रोजगार कथा हो से शिल्पर कथा हो से माइनिंग मिनरल कथा हो से कृषकर कथा हो से महिलार कथा हो शिशु विकास कथा हो आपण जो एनर्जी कथा हो जो कथा देखिए ए बजेट रे समस्त कथा उल्लेख होइछि। ए कथा हम कहबाकू चाहे ए बजेट ओडिशा लोकंक पई समर्पित ओडिशा स्वार्थ पई समर्पित ओडिशा विकास ले भारत विकास हेबो एवं ए विकास दिगरे ओडिशार भूमिका निश्चित भाव में अग्रणी हेबो एवं मु ए बजेट रो कथाटा को आज जे प्रोफेशन अछि पूर्ण भाव समर्थन करी मोर कथा रखुछि। नमस्कार। गणेश्वर।